بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ لطیف خان یوسفزئی۔ LKY نیوز پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ویورز۔ 13 مئی کے جلسے کے بعد مردان میں کیا سیاسی صورتحال ہے، پاکستان تحریک انصاف کی یا دیگر سیاسی پارٹیوں کیا صورتحال ہے۔ پروگرام کا آغاز ہم نے کیا ہے عوامی نمائندے عوامی سوچ کے لیے۔ مختلف شخصیات سے ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں پاکستان تحریک انصاف کے سابق ڈسٹرکٹ ممبر یونین کونسل بجلی گھر حاجی شفیق الرحمان صاحب کے پاس، جو پاکستان تحریک انصاف ضلع مردان کے نائب صدر بھی رہ چکے ہیں۔ ان سے بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال پر، اور جو ملکی صورتحال جو رجیم چینج ہوا اور پھر اس کے بعد متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت میں آئی، اور اس وقت پھر ایک صورتحال، اور لاسٹ نائٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ایک ایسا فیصلہ آیا کہ منحرف ارکان کے انہوں نے ووٹس جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیا، ان کو شمار میں نہیں لانا۔ اس سے پنجاب کی صورتحال کیا ہے، ان تمام سیاسی صورتحال ہے، اس پر گفتگو ہم کریں گے۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حاجی صاحب، جیسا کہ میں نے اوائل میں ذکر کیا کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو، چونکہ آپ سیاست میں آپ کی گہری نظر ہے، یہ جو رجیم چینج ہوا، بعض طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، جبکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ جی یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، حالانکہ متعدد مرتبہ وضاحت بھی ہو چکی ہے اور وہ خود بھی اس پہ کمیشن قائم کر چکے ہیں، لیکن وہ اپنی بات پہ آج بھی بضد ہیں۔ تو مختصر یہ بتائیے کہ یہ اصل صورتحال آپ کے تجربے کے لحاظ سے کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری آواز لوگوں تک پہنچانے کا یہ جو کام شروع کیا ہے، اللہ آپ کو اس میں برکت دے۔ آپ کی بات سے میں اس طرح آگے لے کے چلوں گا کہ حقیقت تو ہے، کیونکہ حقیقت میں اس پہ جو حمل ہوا اس کے نتائج نکلے ہیں، اور اس نتیجے میں خان صاحب کی حکومت گرائی گئی ہے اور اپوزیشن کی حکومت لائی گئی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ حکومت 2018 کے بعد سے جو چلی پاکستان تحریک انصاف کی، بہت سے مسائل لے کر چلی وہ، لیکن جو اپوزیشن نے کہا کہ ہم جب آ جائیں گے اقتدار میں تو ان مسائل سے عوام کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ تو اپوزیشن کی جو موجودہ حکومت ہے میاں شہباز شریف کی اور ان کے اتحادیوں کی، کیسے موازنہ کرتے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا اور ان کا؟ اصل میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب آئی تو ان لوگوں نے پچھلے اس سے 30 سال پاکستان پر حکومت کی تھی، اور پاکستان کا جو حشر کیا ہوا تھا تو وہ خان صاحب کو ورثے میں ملے تھے۔ وہ ایسے حالات خان صاحب کو ورثے میں ملے تھے، اس مشکل حالات میں خان صاحب نے بڑا اچھا پرفارمنس دی ہے۔ اس نے مختلف، ایک تو معیشت کے حوالے سے کہ بری معیشت ملی تھی، دوسرا کرونا کے حوالے سے کہ بہت ہی دنیا بھر میں ایک ایسی حالت ہوئی کہ بڑے بڑے ملک اس سے متاثر ہوئے، اور الحمدللہ خان صاحب کی پالیسیاں اور اس کے تگ و دو سے اور اس کی محنت سے، اس کی لگن سے اور اس کی نیت سے پاکستان میں وہ حالات نہیں تھے جو دیگر ممالک میں دیکھے گئے اور جو ہم نے سنے۔ تو اللہ کے کرم سے ان مسائل پر آہستہ آہستہ قابو پایا جا رہا تھا۔ یہ لوگ آئے ہیں تو یہ ان کے لیے مشکلات تو انہی کی دی ہوئی مشکلات ابھی باقی تھیں، وہ تو ختم نہیں ہوئی تھی۔ خان صاحب نے اپنی حکومت میں ان مشکلات پر قابو تو نہیں پایا تھا، وہی مشکلات پینڈنگ میں پڑی ہوئی تھی اور وہی ان لوگوں کو حوالے کر دی گئی ہے۔ اب تو یہ اپنے ہی مشکلات سے کے ساتھ دو چار ہیں، اس کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہے، اپنے ہی مشکلات پر یہ آئے ہوئے ہیں، تو ان کو ابھی پتہ لگ بھی گیا ہے، اور ان کے لیے حالات بھی اور خراب ہو رہے ہیں، کچھ ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے۔ اور یہ تو اپوزیشن میں جب تھے تو کہتے تھے کہ خان صاحب کو نااہل ہے اور یہ ہے، ہم آئیں گے تو ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے، لیکن اب ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حالات، کیونکہ یہ ان کے چھوڑے ہوئے حالات تھے، ان کی پریشانیاں چھوڑی ہوئی۔ حکومت گرنے کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ میدان میں نکلے، اور انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ میں سڑکوں پہ نکل کر اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ وہ نکلے اور انہوں نے جلسے کیے،
इन जलसों को देखते हुए आप अवामी रिस्पांस कहाँ पर देखते हैं और उसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर कैसे देखते हैं? इमरान खान साहब कम बैक करेंगे नहीं, इमरान खान साहब ने कम बैक कर लिया है। और जिस पोजीशन पे खान साहब हुकूमत में थे, अब तो वो उनकी जो बात थी कि मैं ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा, वो ख़तरनाक वो वाली बात ऐसी है कि वो ख़तरा तो शायद किसी के लिए हो ना हो, लेकिन वो खुशकिस्मती है अवाम की कि इनको समझ आ गई है कि आज़ादी और ग़ुलामी में क्या फ़र्क है। तो ये आज़ाद होने जा रही है, ये कौम आज़ाद होने जा रही है। ये खान साहब की बहुत बड़ी फतह है और बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने लोगों को ये शऊर दे दिया है कि हम आज़ाद कौम हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। लाहौर, पेशावर, कराची, सवाबी, अटक, इस्लामाबाद, फिर मर्दान। मर्दान को हम लेंगे तो मर्दान का जो जलसा है, इन पूरे जो खत्ते में लास्ट नाइट कोहाट में हुआ, फैसलाबाद में हुआ, सवाबी में हुआ, मर्दान के जलसे को आप कैसे देखते हैं? और मर्दान के जो वर्कर्स हैं या आम जो लोग हैं वो निकले और इसमें शामिल हुए, इस जुनून को, इस जज्बे को आप कहाँ पर इसका मुवाजना आप कैसे करेंगे? मुआवजा इसका तो मैं सोच से ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि जलसे के वक्त पे ये जो जलसा मुकर्रर किया जा रहा था, तो हमने अपने दोस्तों पार्लियामेंटेरियंस को बताया हुआ था, उनको गोशगुजार किया हुआ था कि ये जगह बहुत थोड़ी है। खान साहब के जो मोहब्बत करने वाले हैं खान साहब के साथ, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, वो यहाँ पे नहीं समो सकेंगे। लेकिन उनकी हटदर्मी और उनकी अपनी कोशिश ये थी कि छोटी सी जगह में जलसा हो, ताकि लोगों को हम दिखा सकें कि काफ़ी रश है खान साहब को ये थी। तो वो उस हैसियत से तो पार्लियामेंटेरियन पे बड़ा एक हमारा भी है सवालिया निशान है कि क्यों कर उन्होंने इतनी छोटी सी जगह मुख्तस की थी खान साहब के लिए। बाकी मर्दान के लोगों ने जिस तरह जज्बा और जोश दिखाया है, तो वो मेरी सोच से तो बाहर है। मैं तो नहीं सोच सकता था कि इतने लोग, क्योंकि जलसे के अंदर जितने लोग थे उसके 10 गुना ज़्यादा लोग बाहर थे। जितने लोग उसमें आ रहे थे उसके 10 गुना ज़्यादा लोग उसके जा रहे थे, क्योंकि गर्मी थी, वहाँ पे जगह नहीं थी, वहाँ पानी पीने की जगह नहीं थी, बैठने की जगह नहीं थी। और दूसरा ये एयर टाइट जगह है, यहाँ पे हवा नहीं लगती है। तो वहाँ पे जब आप जलसे में दाखिल हुए तो वहाँ पे बड़ी हब्स वहाँ पे हब्स था, तो उस हब्स की वजह से लोग वहाँ टिक नहीं सकते, बहुत से लोग वहाँ पे बेहोश हुए। पार्लियामेंटेरियन के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया है और लोग उनसे नाला भी हैं। लोग उनके लिए नहीं आए थे, लोग इमरान खान साहब के लिए आए थे। मकसद आपका कहने का ये है कि जो पार्लियामेंटेरियन ने मशावरत कोई नहीं की थी जलसे के लिए, या तंजीमों से या साबिक तंजीम अहदेदारों से? पार्लियामेंटेरियन तो मशावरत कभी नहीं करते, क्योंकि इनको मशावरत करनी या तो आती नहीं है या इनकी तकब्बुर ने, क्योंकि इनमें जो जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, खासकर एक दो जो हैं वो दोनों मिनिस्टर हैं बदकिस्मती से, दोनों कभी वर्कर से मशावरत नहीं करते। वो अपनी मनमानियाँ करते हैं, टिकटों में मनमानियाँ करते हैं, वो अपने हलकों में अपनी मनमानियाँ करते हैं। तो इसीलिए दोनों के हलकों में वर्कर उनसे ज़्यादा नाला हैं, ज़्यादा उनसे नाराज़ हैं। तो ऐसे होल सारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं जितने भी हैं, हमारे एक पार्लियामेंटेरियन के ख़िलाफ़ तो जलसे में एक बैनर भी उठाया गया था नालायक का, उसको खिताब मिला है। तो उस नालायक को तो एक को मिला है, लेकिन सारों की यही हालत है। कोई हमारे पार्लियामेंटेरियन अपने वर्कर से मोहब्बत नहीं रखते। जो सूरत हाल आपने अभी जिक्र की, मर्दान के हवाले से भी, पार्लियामेंटेरियन के हवाले से भी आपने कहा, हाई साहब आप पार्लियामेंट में जो आने वाले इलेक्शन हैं सूबाई के, अगर वो अभी हों या वो जो 2023 में हो, या कौमी असम्बली के इलेक्शन हों, अगर जो रिज़ाइन दिया हुआ है PTI ने, पूरे पाकिस्तान में अगर कौमी असम्बली के इलेक्शन होते हैं, तो क्या मर्दान के जो अवाम हैं, वो जो पार्लियामेंटेरियन हैं, दो मरतबा उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, किसी ने एक मरतबा लिया है, कमो बेश हो, लेकिन ज़्यादातर वो 2 मरतबा हैं, तो आप क्या चाहते हैं? आप नज़रियाती वर्कर इत्तेहाद के सरपरस्त की हैसियत से या एक सीनियर
रहनुमा की हैसियत से क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने मर्दान की खिदमत की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स उनसे मुतमईन है, वर्कर्स को वो मुकाम हासिल हुआ कि हर जलसे में उनको बुलाया जाता है लेकिन फिर दीवार से लगा दिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि टिकट्स की तकसीम किसको करनी चाहिए और किन को देने चाहिए? बहुत अहम सवाल आपने पूछा। ये तो पार्टी के हवाले से हम तो 4 साल से लगे हैं कि भाई ये पार्टी की तंजीमें बने, पार्टी के वर्कर मुत्तहिद हैं, मुत्तहिद रहेंगे इंशाल्लाह, और हमारी कोशिश है कि वर्कर मुत्तहिद रहें और हों। रही पार्लियामेंटेरियन की बात, तो पार्लियामेंटेरियन का जो रवैया है वो हमेशा इसी तरह रहता है कि इलेक्शन जब नज़दीक आते हैं या जलसा आता है या कोई धरने का प्रोग्राम होता है या किसी रैली का प्रोग्राम होता है, तो वो वर्कर को बुला लेते हैं और एक मीटिंग करा लेते हैं कि भाई हमें लोगों की ज़रूरत है। जिस तरह के ये वर्कर एक किराए के लोग हैं कि इनको किराए पे ले लिया जाता है, जब वो काम हो जाता है तो फिर इनको छोड़ दिया जाता है। तो हमारे वर्कर के साथ यही रवैया पार्लियामेंटेरियन का काफ़ी अरसे से है। हमारी ख्वाहिश है, हम वर्कर को मुतहद कर रहे हैं कि ये पार्लियामेंटेरियन जो अपने 10 साल तकरीबन दो टेन्योर कर चुके हैं, हमारी ख्वाहिश है कि अब वर्कर से कोई और आगे बढ़े, क्योंकि ये मौरूसियत हमें नहीं चाहिए, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि इन लोगों ने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया। इन सब पार्लियामेंटेरियन ने एक काम किया है कि वो खान साहब के नज़दीक हलके में जितने लोग हैं उनके साथ ताल्लुकात बना लें। हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं वो इस्लामाबाद में खान साहब के जितने भी चहीते हैं उनके साथ आवभगत रखते हैं और बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो करते हैं इसी तरह। तो उनका ना पार्टी के साथ कोई लॉयल्टी है, ना उनका वर्कर के साथ कोई मोहब्बत है। पार्टी के साथ उनकी मोहब्बत इसलिए नहीं है कि ये अभी कोई 10 साल इनके हुए हैं, किसी ज़िले में मुझे ये दिखाएं, कोई भी पार्लियामेंट पूरे सूबे में मैं कहता हूँ, बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी मैं कह सकता हूँ कि कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई पाकिस्तान का MP है या MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं है कि इस पार्टी के लिए एक सेक्रेटरीट तो होना चाहिए कम से कम। किसी ने नहीं सोचा है इन 10 सालों में। ये मैंने खान साहब को भी 2016 में बताया था कि खान साहब पार्टी की सेक्रेटरीट होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। बगैर दफ्तर के पार्टी जो है ना वो हुजरों में तकसीम हो गई है। ये लोग हुजरों के इनको वर्कर को ताबे करने चाहते हैं कि हुजरों हमारे हुजरों में आए। वर्कर अभी समझ गए हैं, अभी वर्कर को उनको हुजरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी खान साहब के साथ मोहब्बत है, पार्टी के साथ मोहब्बत है। इनकी सिर्फ खान साहब के साथ मोहब्बत है, ना पार्टी के साथ मोहब्बत है, ना वर्कर के साथ मोहब्बत है। तो हमारी ख्वाहिश है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह वर्कर से हम आगे लाएंगे लोगों को, इंशाल्लाह उनको इलेक्शन करवाएंगे, उनको इलेक्शन लड़वाएंगे, उनको जितवाएंगे इंशाल्लाह। वर्कर के नुमाइंदे इंशाल्लाह हम अपने असम्बलियों में देखना चाहते हैं। जो मौजूदा पार्लियामेंटेरियन है बस उनको अब रिटायर होना चाहिए, अब उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। उनको टिकट बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए, उनके खुद रिटायर होने चाहिए, नहीं तो लोग उनको रिटायर कर देंगे। क्योंकि हमारे तो खान साहब के साथ मोहब्बत है, पार्टी के साथ मोहब्बत है, हमारी मोहब्बत उनके साथ है, लेकिन हमारी मोहब्बत इन लोगों के साथ नहीं है। खान साहब को हमने पहले भी बताया था कि टिकटों में ख्याल किया करें कि किसी एक को ये टिकट, अब डिस्ट्रिक्ट में हमारे एक ही बंदे को टिकट दे देते हैं, वो अपने मंजूर नज़र लोगों को पहले अपने हुजरों में तकसीम करते थे, अपने हुजरे से शुरू करते थे। हमारे एक पार्लियामेंटेरियन को वो तो उन्होंने मुस्तकिल वो टिकट उनको अलाट कर दिए थे, उनकी मौरूसी टिकट था उनका। जब भी टिकटें आती थी, इलेक्शन आता था तो टिकट पहले से उसकी जेब में होता था, और दूसरों को उनको वो टिकट देता तो वो ताबे करके देता टिकट कि भाई मेरे हुजरे में आओ, मुझे मेरे ताबेदार बनो तो मैं टिकट दूंगा। किसी वर्कर को पार्टी में टिकट नहीं दिया गया है। तो अभी हम चाहते हैं कि पार्टी वर्कर को टिकट दें, हम वर्कर को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अगर ये कहते हैं कि इलेक्शन में पैसे लगते हैं, तो कोई पैसा नहीं लगता है। हमारे वर्कर इंशाल्लाह इतने ज़िंदा हैं, इतने ठीक ठाक हैं, इतने तैयार हैं, इतने तगड़े हैं कि पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और हम पार्टी के वर्कर को इंशाल्लाह इस दफ़ा आगे लाएंगे। हाजी साहब, आखिर में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो आपको देख रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने वाले बहुत से लोग, और बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि इनका सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है,
لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف سے محبت کرتے ہیں. کیا پیغام آپ ان کو دیں گے؟ تو پارٹی میں جوائن کرنے والے لوگوں کو خوش آمدید کہوں گا. آئیں ہماری پارٹی میں آئیں, ہم تو اس کو ویلکم کریں گے. اور پارٹی میں جو لوگ ہمارے ہیں تو ہم ان کو یہ ان کا حق سمجھتے ہیں یہ کہ آگے پارلیمنٹ ٹکٹ وکٹ جو ہیں وہ سارے ان کے ہوں. جو لوگ پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, ہم ان کو سر آنکھوں پہ. لیکن وہ اگر ٹکٹ کے لیے آتے ہیں یا سیٹ کے لیے آتے ہیں یا عہدوں کے لیے آتے ہیں تو میں معذرت کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے ورکر پہلے سے اس بہت سے اگنور کیے گئے ہیں, ان کو نظر انداز کیا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی کے لڑکے, پارٹی جو جوان آگے بڑھیں, آگے ان کو پارلیمنٹ میں بھی جگہ ملے, ان کو عہدے بھی ملے. یہی پارٹی ہماری آگے بڑھے گی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ فور ہم کوشش کر رہے ہیں پارٹی دفتر انشاءاللہ اسی 10-15 دنوں میں پارٹی کا دفتر قائم ہو جائے گا. ہم خود کریں گے انشاءاللہ. موٹیویشن کے لیے ورکر کو یہ پیغام ہے کہ مستعد رہیں اور اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دیں. ایک دوسرے کے ساتھ دفتر بننے والا ہے, انشاءاللہ آپ کو ان حجروں سے نجات مل جائے گی. مجھے پتہ ہے کہ تمام ورکر جو ہیں ان حجروں سے نالاں ہیں, حجرے میں جانے سے یہ کتراتے ہیں. انشاءاللہ 10-15 دنوں میں ہمارا دفتر کھلے گا اور یہ ان کا اپنا دفتر ہوگا. وہ خود ہی اپنا دفتر چلائیں گے, اس کے اخراجات بھی ہم چندہ کر کے چلائیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم ان سے ہم آزادی دیں گے اپنے پارلیمنٹیرین کو. خان صاحب نے پاکستانیوں کو آزادی دی ہے اور انشاءاللہ ورکر اپنے آپ کو خود ان پارلیمنٹیرین سے آزاد کرائیں گے, کیونکہ یہ پارلیمنٹیرین اب ہمارے ورکروں کو غلام سمجھتے ہیں, ہم ان کے غلام نہیں ہیں. بہت شکریہ. میں آپ کا آخر میں بہت شکر گزار ہوں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. ویورز, یہ تھے حاجی شفیق الرحمان, سابق ڈسٹرکٹ ممبر, سابق نائب صدر ضلع مردان. ان کی سیر حاصل گفتگو, سیاسی منظر کشی آپ نے سنی اور حالات سے آپ واقف ہوئے. پروگرام عوامی نمائندے, عوامی سوچ کے ساتھ لطیف خان یوسفزئی آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان.